नमस्कार एस कुमार्स हिंदी चैनलेर पक्ष होते आपनाके स्वागत जानाई। आमादेर बांगला होते हिंदी शिक्षार आजकेर नतून भिडियोटीते देखाबो जे आमरा विभिन्न सम्पर्क हिंदीते रिश्ता बा रिश्ते सेगुली हिंदीते केमन हय बा हिंदीते कोन कोन सम्पर्केर मानुषके की बोले सम्बोधन करा हय एई निये विस्तारितभावे बांगला होते हिंदीते वाक्य समेत अनुवाद करे शोनाबो ओ देखाबो जाते करे आपनादेर अनर्गल हिंदीते कथा बोलते आरो सहज और सुविधा है। ताई आमरा चाई आपनार हिंदी बोला निर्भुल और आरो सुंदर होक। ताहले प्रिय दर्शक आर देरी ना करे आमरा आमादेर आजकेर भिडियोटी शुरू करछि। तो मेरे प्यारे दर्शकों और ज़्यादा देर किए बिना हमारे आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार बंधुरा, आमादेर आत्मीयतार सम्पर्कगुली हिंदी भाषाय बांगलार संगे अनेक सादृश्य थाकलेও बेश किछु किछु सम्पर्केर सम्बोधन बांगलार संगे मिल नेই এবং যেগুলির মিল আছে সেগুলিরও উচ্চারণের অনেক তফাৎ আছে। তাই আমরা এইরূপ কিছু কিছু সম্পর্কের বাংলা হতে হিন্দিতে অনুবাদ কেমন হয় বা বাংলা থেকে হিন্দি কেমন হয় এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। যেমন বাংলায় পিতামাতা, হিন্দিতেও পিতামাতা বা বাপ মা। বাংলায় পিতামাতা, হিন্দিতে বাপ মা বা পিতামাতা। বাংলায় শ্বশুর শাশুড়ি, এটি হিন্দিতে হয় শ্বশুর শাশ। বাংলায় শ্বশুর শাশুড়ি, হিন্দিতে শ্বশুর শাশ। স্বামী স্ত্রী, হিন্দিতে হয় পতি পত্নী। বাংলাতেও অনেক ক্ষেত্রে পতি পত্নী বলা হয়, কিন্তু হিন্দিতে স্বামী স্ত্রী কথাটি ব্যবহার হয় না, হিন্দিতে পতি পত্নী কথাটি ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই স্বামী স্ত্রী, হিন্দিতে পতি পত্নী। দাদু ঠাকুমা অর্থাৎ বাবার বাবা মা, তাকে হিন্দিতে বলা হয় দাদা দাদি। আবারও দাদু দিদা, মায়ের বাবা মা, তাকে হিন্দিতে বলা হয়ে থাকে নানা নানি। অতএব দাদু ঠাকুমা, দাদা দাদি, দাদু দিদা, নানা নানি। আবারও দাদু নাতি, এটিকে হিন্দিতে বলা হয়ে থাকে দাদা পোতা। অর্থাৎ দাদু দাদা বা দাদাজি, নাতি পোতা। তাই দাদু নাতি, দাদা পোতা। বরবধূ হিন্দি হয় দুলহা দুলহান। ভাই বোন হিন্দিতে ভাই বাহান। আবারও প্রেমিক প্রেমিকা, এই কথাটিকে হিন্দিতে বলা হয় প্রেমী প্রেমী বা প্রেমিক প্রেমিকাও বলা হয়ে থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আমরা কয়েকটি সম্পর্কের বাংলা হতে হিন্দিতে অনুবাদ করে শোনালাম। এখন আমরা কয়েকটি সম্পর্কের বাংলা হতে হিন্দিতে অনুবাদ করব এবং তাদের বাংলা হতে হিন্দিতে বাক্য গঠন করে দেখাবো ও বোঝাবো। আমাদের প্রথম বাক্যটি হলো পিতামাতা। বাংলায় পিতামাতা, হিন্দিতেও পিতামাতা। পিতামাতা দিয়ে একটি বাক্য, যেমন নিজের বাবা মাকে সর্বদা সম্মান করবে। হিন্দিতে अपने माता पिता का सदैव सम्मान करे। নিজের বাবা মাকে, এটি হিন্দি হয় अपने माता पिता का। সর্বদা হিন্দিতে সदैव সম্মান করবে, সম্মান করে। অতএব নিজের বাবা মাকে সর্বদা সম্মান করবে, এটি হিন্দিতে অনুবাদ হবে अपने माता पिता का सदैव सम्मान करे। আবারও শ্বশুর শাশুড়ি। শ্বশুরকে হিন্দিতে শ্বশুর বলা হয় আর শাশুড়িকে হিন্দিতে শাশ। তাই শ্বশুর শাশুড়ি, এটি হিন্দিতে হয় শ্বশুর শাশ। শ্বশুর শাশ দিয়ে একটি বাক্য, শ্বশুর শাশুড়িকে বাবা মায়ের স্থান দিবে। এটি হিন্দিতে হবে শ্বশুর শাশ কো মাতা পিতা কা দর্জা দেনা। শ্বশুর শাশুড়িকে, এটি হিন্দি হয় শ্বশুর শাশ কো, বাবা মায়ের হিন্দি হয় মাতা পিতা কা স্থান দিবে, এটি হিন্দিতে হবে দর্জা দেনা। অতএব শ্বশুর শাশুড়িকে বাবা মায়ের স্থান দিবে, এটি হিন্দিতে হবে শ্বশুর শাশ কো মাতা পিতা কা দর্জা দেনা। পরেরটি স্বামী স্ত্রী, হিন্দিতে হবে পতি পত্নী। বাংলায় স্বামী স্ত্রী, হিন্দিতে পতি পত্নী। পতি পত্নী দিয়ে একটি বাক্য, রাজেশ ও রিনা দুজনে স্বামী স্ত্রী। এটি হিন্দিতে হবে রাজেশ ও রিনা दोनों पति पत्नी है। राजेश और रीना, এটি হিন্দি হয় রাজেশ और रीना। দুজনে, দুজনের হিন্দি হয় दोनों। স্বামী স্ত্রী হয়, হিন্দিতে হবে पति पत्नी है। অতএব রাজেশ ও রিনা দুজনে স্বামী স্ত্রী, এটি হিন্দিতে অনুবাদ হবে রাজেশ ও রিনা दोनों पति पत्नी है। পরেরটি দাদু ঠাকুমা। এখানে দাদু ঠাকুমা অর্থাৎ বাবার বাবা মা, হিন্দিতে হবে দাদা দাদি। দাদু ঠাকুমা, হিন্দিতে দাদা দাদি। দাদা দাদি দিয়ে একটি বাক্য,
दादू ठाकुमा दुजोनेई आमाके खूब भालोबासेन। एटी हिंदीते हबे दादा दादी दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दादू ठाकुमा हिंदीते दादा दादी दुजोनेई दोनों आमाके हिंदी मुझसे अनेक भालोबासे बा खूब भालोबासेन। हिंदीते हबे बहुत प्यार करते हैं। अतएव दादू ठाकुमा दुजोनेई आमाके खूब भालोबासेन एटी हिंदीते हबे दादा दादी दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। परेरटी दादू दिदा अर्थात मायेर बाबा मा। एटिके हिंदीते बोला है नाना नानी। मायेर बाबा मा नाना नानी। नाना नानी दिए एकटी वाक्य कल दादू दिदा आमादेर बाड़ीते एसेछिलेन। एटी हिंदीते हबे कल नाना नानी हमारे घर आए थे। कल हिंदीतेও कल। दादू दिदा जेहेतु मायेर बाबा मा ताई एखाने हयेछे नाना नानी अर्थात नाना नानी आमादेर बाड़ीते हमारे घर एसेछिलेन आए थे। दुजन सम्मानीय व्यक्ति एसेछिलेन ताई एखाने आए थे। अतएव कल दादू दिदा आमादेर बाड़ीते एसेछिलेन एटी हिंदीते अनुवाद हबे कल नाना नानी हमारे घर आए थे। परेरटी दादू नाती। हिंदीते हबे दादा पोता। दादूके हिंदीते साधारणत दादा बा दादाजी बोला हये थाके। ताई दादू नाती एटी हिंदी हयेछे दादा पोता। दादा पोता दिए एकटी वाक्य जेमन दादू नाती प्रतिदिन एखाने खेला करे। एटी हिंदी हबे दादाजी और पोता रोज यहाँ खेलते हैं। दादू नाती हिंदीते दादाजी और पोता। प्रतिदिन हिंदी है रोज। एखाने खेला करे यहाँ खेलते हैं। अतएव दादू नाती प्रतिदिन एखाने खेला करे एटी हिंदीते हबे दादाजी और पोता रोज यहाँ खेलते हैं। परेरटी दादू नातनी। दादू नातनी नातनी स्त्रीलिंग। एटी हिंदीते हबे दादा पोती। नाती पोता नातनी पोती। ताई दादू नातनी एर हिंदी है दादा पोती। दादा पोती दिए एकटी वाक्य दादू और नातनी एखन टीवी देखछे। हिंदीते हबे दादाजी और पोती अभी टीवी देख रहे हैं। दादू हिंदीते दादाजी और नातनी हिंदीते और पोती एखन टीवी देखछे अब टीवी देख रहे हैं। अतएव दादू और नातनी एखन टीवी देखछे एटी हिंदीते हबे दादाजी और पोती अभी टीवी देख रहे हैं। परेरटी काका काकी। हिंदी है चाचा चाची। चाचा चाची दिए एकटी वाक्य जेमन काका काकी काल कलकाता जाबेन अर्थात अथवा काकू काकीमा काल कलकाता जाबेन। एटी हिंदीते हबे चाचा चाची काल कलकाता जाएंगे। काका काकी बा काकू काकीमा हिंदीते हबे चाचा चाची। काल हिंदीतेও काल। कलकाता जाबेन हिंदीते कलकाता जाएंगे। भविष्यत्कालेर वाक्य ताई जाएंगे। अतएव काका काकी काल कलकाता जाबेन एटी हिंदीते अनुवाद हबे चाचा चाची कल कलकाता जाएंगे। परेरटी दादा बौदी। एटी हिंदी है भैया भाभी। बांगलाय दादा बौदी हिंदीते भैया भाभी। दादा भैया बा बड़ा भैया बौदी हिंदीते भाभी। भैया भाभी दिए एकटी वाक्य आमार दादा बौदी बाइरे थाकेन। हिंदीते मेरे भैया भाभी बाहर रहते हैं। आमार दादा बौदी हिंदीते मेरे भैया भाभी बाइरे थाकेन बाहर रहते हैं। अतएव आमार दादा बौदी बाइरे थाकेन एटी हिंदीते अनुवाद हबे मेरे भैया भाभी बाहर रहते हैं। परेरटी छेले बऊ। छेले बऊ बांगलाय पुत्र पुत्रबधू। एटिके हिंदीते बोला है बेटा बहु। बेटा बहु दिए एकटी वाक्य रमेश बाबू तार छेले बौमाके खूब भालोबासेन। हिंदीते रमेश बाबू अपने बेटा बहू को बहुत प्यार करते हैं। रमेश बाबू हिंदीते रमेश बाबू तार छेले बौमाके अर्थात निजेर छेले बौमाके हिंदी हबे अपने बेटा बहू को खूब भालोबासेन बहुत प्यार करते हैं। अतएव रमेश बाबू तार छेले बौमाके खूब भालोबासेन एटी हिंदीते अनुवाद हबे रमेश बाबू अपने बेटा बहू को बहुत प्यार करते हैं। परेरटी मेये जामाई। मेये जामाई एटिके हिंदीते बोला है बेटी दामाद। मेये हिंदीते बेटी, जामाई हिंदीते दामाद। ताई मेये जामाई एटी हिंदी है बेटी दामाद। बेटी दामाद दिए एकटी वाक्य कल मेये जामाई मिले एखाने आसबे। हिंदीते हबे कल बेटी दामाद मिलकर यहाँ आएंगे। कल हिंदीतेও काल। मेये जामाई मिले हिंदी हबे बेटी दामाद मिलकर
এখানে আসবে, यहाँ आएंगे। অতএব কাল মেয়ে জামাই মিলে এখানে আসবে, এটির হিন্দিতে অনুবাদ হবে কাল বেটি দামাদ মিলকর यहाँ आएंगे। তাহলে প্রিয় দর্শক, আমাদের এই সম্পর্কের শেষ বাক্যটি হলো বাবা মেয়ে। বাবা মেয়ে হিন্দিতে হয় বাপ বেটি, বাংলায় বাবা মেয়ে, হিন্দিতে বাপ বেটি। বাপ বেটি দিয়ে একটি বাক্য, চলো বাবা মেয়ে একসাথে খাবার খাই। এটি হিন্দিতে হবে চলো বাপ বেটি एक साथ खाना खाएं, অথবা চলো বাপ বেটি মিলकर एक साथ खाना खाएं। চলো হিন্দিতে হয় চলো বাবা মেয়ে বাপ বেটি একসাথে एक साथ খাবার খাই, খানা খাएं বা খাएंगे। অতএব চলো বাবা মেয়ে একসাথে খাবার খাই, এটি হিন্দিতে অনুবাদ হবে চলো বাপ বেটি एक साथ खाना खाएं, অথবা চলো বাপ বেটি মিলকর এক সাথ খানা খায়ে। প্রিয় দর্শক, আজ এই পর্যন্তই। পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আর আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা পছন্দ হয়, তাহলে দয়া করে ভিডিওটি লাইক করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে করে আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি প্রথমেই আপনার কাছে পৌঁছে যায়। तो प्यारे दोस्तों, आज इतना ही है। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छे लगे या पसंद हो तो कृपया इसे लाइक करके सब्सक्राइब करें, जैसे कि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और राष्ट्रभाषा में अपना ज्ञान बढ़ाकर खुद को गर्व महसूस करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।